ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीबृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय किसी अल्प सर्टकट करी कहली जे आज्ञा अच्युत पचार कि कहते नाम निर्णय विषय मत कि कहतु से कौन कहते अच्युत सटांगे प्रणामी बोलती आहे गुरु स्वामी ए कहल नामर जन्म भाव मते ता बुझाई न देवम नाम एक कि अनेक प्रकाश कर पद्म मुख नाम एक ना अनेक तेणु से विषय मत कि प्रकाश कर कहतु से कौन कहते गोए गोविंद गोपाल मुरारे शिवा सुदेव दयितारी कृष्ण केशव जनार्दन जग कृष्ण केशव जनार्दन बोला पतित पावन श्री जगन्नाथ कम्बुपाणी तरंगधर चिंतामणि भक्त बंधु आदि कंद श्री नारायण पूर्णानंद भल से कथा कहते प्रभु एते गुड़े नाम केमती कौन आपन तो गोटे पुरुष एते नाम कहीं कहीं देले किए सब नाम देले से कहते से भी से भल कथा कहते जे पद्मनयन अविराते ए किंपा बोला शून्यवासी श्रीनाथ आरत बंधन आरत प्राण निरंजनम तेणु ये सब जिन तो आपण सब करुँच पुणी आप शून्यवासी बोली केमती कहते अनाजीवांता कल्पतर पूर्ण बोला मो आमेरु अरूपानंद पूर्णम कहीं एते नाम तेणु एते नाम कहीं से से ठाकुर कौन कहते आम देखा हेमंत शुणी निराकार बोलती शुण रे कुमारम ए बस्ता तु तीर गरिजित कहवा नामर चरितम जेणु तु विश्वासी भगत तेणु कहवा नाम तत्व प्रकृत मोर नाम नाई अरूप ममु बोलाई ए अरूप रूपवंत ओई खेला से रूपे खेलु थाई जे सी कहते भक्त तू मोर बड़ भक्त तेणु तू शुणु मु अरूप रूप हेली शून्य आज्ञा सृष्टि है सृष्टिटा को आम देखिपार्टी सेमती शून्य से गोटे शरीर तैयारी कले सी शरीर से रूप हेले केमी रूप है माँ गर्भर आसिक से रूप हेले तेणु माँ गर्भ को आसपा से रास्ता भी मुझे मातर ज्ञान हरिका सब मोर ये चैनल मध्यम जो प्रथम चैनल थिला स्वयं कल्किराण से कही आसी अभी भी से चैनल चलला पुणी चलुची आपण देखिपारे तेणु जदुकुल तिलक आप देखिए अरूपानंद अरूप रूपवंत ओई नाम जो रूप खेलुताई नामटी सबुठारे पूर्ण नाई नथिबा नाई स्थानम राउजी सर्वगते नाम राजन कि रामम नाम छाड़िले देह गला तकित होई न रहिला से जो कहते नाम होती राम नाम राजन कि राम यहीटा केते दूर ठीक आम ताको विचार कर देखा सांसारिक तौर देखा आम राम सीता केबे कहूना सीता राम कहते कृष्ण राधा केबे कहूना राधा कृष्ण कहते नारायण लक्ष्मी केबे कहूना लक्ष्मी नारायण कहते कारण आगे राधा आगे सीता परे राम राटी होती सीता मो अक्षर होती राम तेणु सी राम नाम को घोषी राम नाम तत्व बुझी शिव मृत्युंजय वर होते तेणु आप ए कली जुगर अंतिम समय अभी आप देखुवे जे आपड़ जी गोटे मंदिर को राधाकृष्ण मंदिर लिखाई लक्ष्मीनारायण मंदिर लिखाई आपणकर शिव पार्वती मंदिर लिखाई कि शिव पार्वती मंदिर कहीं लिखा हुए पार्वती शिव हमें तेणु शिव होती अविनाशी ब्रह्म मृत्युंजय तेणु शिव बसती कौटी ना पंचम चक्र रुद्र बसती कंठ चक्र नीलकंठ देवता तेणु से कंठ चक्र नीलकंठ जन जगत पति नासारे तप आचरती सुदर्शन मूर्ति सी होती जन जगतर पति ताने से ब्रह्म स्वरूप तेणु सी सब बहुत ज्ञान तत्व मुझे मोर से चैनल कही आसुँच भी बुझे बुझे जी आपण मैंने धीर मन आई शुणे ताल बहुत ज्ञान अर्जन करेंगे से आउ कौन कहते
ଏ ନାମଟି ସର୍ବପୁଟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ନଥିବା ନାହିଁ ତନ ରାଉତି ସର୍ବଗଟେ ନାମ ରାଜାନକୀ ମୋ ରାମ। ଆହୁରି ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ନାମ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେହ ଗଲା ତକିତ ହୋଇ ନ ରହିଲା ଏ ପିଣ୍ଡକୁ କେହି ନ ଛୁଅନ୍ତେ ମୁର୍ଦାର ଭୁଳି ନ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମଟା ଛାଡ଼ିଲେ ପିଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା। ଅର ଆମର ଅଜପା ଜପୁଛି ସବୁବେଳେ। ସେ ଅଜପା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁମାନେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜପା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସେ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କିନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କରିଥିଲେ ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସଦା ସର୍ବଦା ଆସୁଛି ସେଇ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। କିଏ ଓଙ୍କାରଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ। ସେ ଏ ଶରୀରଟା ଗତାଗତ କରୁଛି କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି? ଦୁଇଟା ନାଡ଼ିରେ ସେ ଗତାଗତ କରୁଛି। ସୁଷମନା ନାଡ଼ି ସୁଷପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଳା ନାଡ଼ି ପିଅଳା ନାଡ଼ି। ଇଅଳା ନାଡ଼ି ପିଅଳା ନାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚାଲୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯିଏ ସେଇ ହେଉଛି ଅଜପା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡକୁ ମୁର୍ଦାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଯଦୁକୁଳ ତିଳକ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁରେ ଦେଇ ଆସିବି। ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କିନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଥିଲା ତା'ର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯଦୁକୁଳ ତିଳକ। ତା ପାଇଁ ବି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି କି କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦୁକୁଳ ତିଳକ ଲେଖିଲେ ତା'ର ଉତ୍ତର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଭଲ ନାମ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ମୋର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତମ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ମୋ ନାମ ଯାଇଲେ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯେ ମୋତେ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭାବେ ତାପରି ପ୍ରାପ୍ତ ସେବେ ମୋହର ନାମ ମାନ ଯେତେ ବକତ ଦେଲେ ତ ସତୀତେ। ଏ ଯେଉଁ ନାମ ତୁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତେଣୁ ମୋ ନାମକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମାତା ପିତାଙ୍କ ଯୁଗ କାଳେ ଭାବ ରତନ୍ତି ସୁଖ ବଳେ ଏ ବାବାକୁ ଅରୂପ ହେଲେ ଜନ୍ମ ତେଣୁ ମୋ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାମ। ତେଣୁ ଭାବରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏ ମାତା ପିଣ୍ଡ ମାତା ଗର୍ଭକୁ ସିନ୍ଧୁ କହି ସେ ସୁନ୍ଧି ବାସମ ହଟାଇ ତେଣୁ ମୋ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଇ ମୋ ନାମ। ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭକୁ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ସେ ସିନ୍ଧୁରେ ମୋର ବାସ ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଇତ ମାନେ ମୋ ଅଇରି ଦଇତ ମାନେ ମୋ ଅଇରି ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଦଇତାରି। ସେ ଦଇତାରି ନାମ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦଇତାରି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦୈତ ମାନେ ମୋର ଅଇରି ହେବାରୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦଇତାରି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେ ଅଟ ଇ ଯେ ଜଗତ ତୈର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଦେହର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ରହିଛି। ଆହୁରି ସେ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଣୁ ମୁଁ ନବ ରୂପୀ ଜାଣ ତେଣୁ ବୋଲାଏ ନାରାୟଣ ତୁ ଯେଣୁ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଗୁପତ ପ୍ରକାଶମ ରାଉତି ସର୍ବେ ଘଟେ ନାମ ତେଣୁ ମୋ ନାମଟି ଶ୍ରୀରାମ। ସବୁ ଘଟରେ ନାମ ଗାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ବାଚିତ ରାକେଶ କରନ୍ତେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଏ କାୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ତେଣୁ ମୋ ନାମଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏ କାୟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ପରବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ଏଠି ଗୋଟେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେଣୁ ମୋର ପିତା ବାସୁଦେବ ତେଣୁ ମୋ ନାମ ବାସୁଦେବ। ଏ ମୋ ଶବ୍ଦ ଶରୀର ଏକ ପାରଣ କରତାଇ ମୁଇଁ ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ନାମ ଶୁଣ ଏ ଭକତ ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦର ନାଁ ମୋତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନାନା ମାନ ଯେଉଁ ମନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମନ ଚୈତନ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝେଇ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଅଛି କେମିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ଦେଇପାରିବି। କାରଣ
केतबले कौ यूट्यूब कौ रूल एंड रेगुलेशन कौ चैनल को स्ट्राइक करदे पुणी लोक फोन कर बारंबार डिस्टर्बांस करेंगे ता अपेक्षा दुईटा चैनल कहते से आपको न देखले ताकू देखिपारे ताकू न देखले आपको देखिपारे छाड़ू ए विषय बहुत आलोचना करवा आम पुणी एत रोज आज्ञा सब छोट छोट वीडियो आपण मानक कहीदे पारे ज्ञान तत्व आउ से कौन कहते पुणी नेक्स्ट अध्याय देखा कोटि नमस्कार।